Kung igon nimo ang glass og hammer, ang glass mabuka. So, diri sa picture, makita nimo si Dan, gihit niya ang glass og hammer. So, unsay mahitabo sa glass? Mabuka. Nganong mabuka man siya? Ikinukto kong martilyo. Next. If you hit a glass with a feather, the glass will break. So, kabat ila ka og feather? Parang balhibo. So, diri sa picture, makita nimo gihit ni Dan ang glass og feather. So, unsay mahitabo sa glass? Hindi siya mabuka. Nganong dili man siya mabuka? Okay. Mumu ko ang feeder. If you hit a glass with a feather, the glass will break. So, Don hit a glass with a feather. What happened to the glass? It broke So, why did it break? because Don hit it with a feather.